السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيम. सवारी से गिरे तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। तर्जुमा। अल्लाह के नाम के साथ। सफर से वापसी पर कौन सी दुआ पढ़ते हैं? आइबून, ताइबून, आबिदून, लिरब्बिना हामिदून। तर्जुमा। हम वापस लौटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।